Hello, welcome. Mga kaigsunan ako kang Kristo, maayong adlaw sa tanan or maayong gabi sa tanan ngaming tan-aw. So basig mahibong mo no, nausab na atong setup karon. Ako magong gi testingan ako ingon ani mga igsoon. Gibutangan ako visual ba kay na-realize mo gud nako ang ako arang panagway inyong matakit-an pero may mas maayo gid ng kanang duna po'y visual makita bitaw ang akong giapasan ni mga igsoon nga masabdan ginatog maayo kay ang atong tema gud sa atong topic diri pirmi is about mystery exposition man gud. Kuan ka ng just comment down below kung unsay inyong kuan nani, kung nakauyon ba mo ani or atong ibalik lang balang sa una katong live nga pure nga live kay kini siya recorded video naman ni siya akong gibuhat. And of course di nato kalimtan natong pasalamat sa Ginoo mga igsoon. Pasalamat pagampo ta sa makadali. Ginoong Dios makakagahom sa nga tanan. Lord, salamat sa kahigayunan na usab karon Ginoo. Salamat sa tanan Ginoo sa imong gihatag kanamo sa matag adlaw kabaskog sa lawas. Paglahutay sa tanang pagsulay nagkalanlaing problema karon sa mga kaigsuonan Ginoo nga naminaw karon mitan-aw niini nga video. Lord, panalangin ilang mga kasing-kasing nga masabtan nila Ginoo, sibo sa ilahang gikinahanglan sa ilahang kalag Lord nga makadasig silang kinabuhi Ginoo. Lord, akong giampo karong taknaa karong rasa Lord nga imong panalanginan imong mensahe karong Ginoo Lord Jesus Christ. Panalangin na nimo kinatibuk-an nga tema sa imong mensahe karon Ginoo Lord. Wala ko sulti niini Ginoo sa akong kaugalingon kundi imuhang pulong Ginoo, giyahi akong baba Ginoo. Hold my tongue kung kini mosobra na Ginoong Dios. Sa tanan Ginoo Lord nga mga uhaw karon sa imong mensahe, sa imong pulong Ginoo Lord Jesus, imo kining instrumento nga kahigayunan karon Ginoo Lord nga makabaton, makadungog sila tanan nga mga buot mamati nini karon Ginoo. Ako kining giampo kanimo Ginoong Dios, pinagis mo pangalan Ginoong Hesus. Amen ug amen. So mga igsoon ako di akang Kristo. Akong hulagway gamay na kayo circle. So ani ata karon sa atong kuan sa tanan ninyong tan-aw karon sa inyong smartphone, pwede ninyo i-full screen aron makita gid ninyong maayo. So maybe sa atong kanunay nga pagabuhaton kini na akong buhaton doon na makita nga visual mga igsoon, doon na presentation. So welcome sa atong topic karong taknaa mga igsoon. Atong topic karon is about ang maghuhukom. So ang kini maghuhukom mga igsoon, common kay nato paminaw no sa atong madunggan permi sa kongregasyon mga igsoon, sa mga wali sa atong mga pastor, madungog nato maghuhukom walay lain si Hesukristo gid mga igsoon. Dunay mga kapadayagan niini Ginoo mga igsoon nganong ato ning expose nga misteryo mga igsoon. So sa tanan diha nga mamati, maminaw, interested makasabot niini, akong ika-suggest nga mas the best gid doon na mo'y ballpen papel, listang mga verses nya tun-an, i-confirm kung gisakto ba. Kung siyempre na ang atong uso karon smartphones naman, pwede rin ninyo ipanglista sa inyong phone ang mga verses mga igsoon. And then next, so isip usa ka maghuhukom mga igsoon, atong manotice din sa kanang sa natural type nga maghuhukom. Ang kining maghuhukom doon na ni siya kapasidad sa from the word judge or maghuhukom, siya mo decide sa tanang mga under judgment nga individual kung sad-an ba siya o dili. So samtang gilitis pa ang kaso, of course doon na po'y attorney mo pataliwala mo defend nining tawhana kanang pasanginlan or something sad-an.
So aron mapalusot iyang kaso mga igsoon. And then isip usa ka maghuhukom, mao siya ang pinaka bugat, pinaka kuan gid og kanang papel mga igsoon. Dapat kuan gid siya hamtong. And then siya ang pinaka haligi sa kinitibuk ang kanang balaod or paglitis niining mao nga kaso mga igsoon. Mao na nga kining judge gikuha gini siya nga katipuhan sa atong Ginoong Hesus mga igsoon, kay diin sa katapusang adlaw sa samang paagi si Ginoong Hesus mauusab ang mahimong judge panahon sa paghukom kanatong tanan isip magtotoo ni Hesukristo or isip tanan ng lumulupyo sa kalibutan mga igsoon. So next, diri sa Matthew 25:31 to 33, nagaingon diri mga igsoon atong basahon. Sa diha nga ang anak sa tao moabot diha sa iyang himaya. So makita na to na gihisgot ring himaya, magtusabot ang iyang paghari mga igsoon, ang iyang gahom madayag. So mao ni siya ug ang tanang balaan nga mga manulunda uban kaniya walay lain mga balaan nga anghel mot pasabot niini. Unya siya mulingkod sa trono sa iyang himaya. So mga igsoon, atong manotice diri mga igsoon, if there is a judge, there is also a throne. So kini nga throne mga igsoon, mao ni siya ang nagpakita nga siya taas. So kini nga throne nagpakita ni siya nga siya maoy mao na to, siya moy judge. Kini nga throne or trono siya nagpakita ni nga siya maoy masunod, siya moy authority. Okay? Og sa atubangan niya, verse 32, sa atubangan niya pagatigumon ang tanang mga nasod. Okay, makita na to diri ang judgment hulagway diri mga igsoon, tanang nasod mga igsoon, walay magpabilin, tanan nga nasod, bisan isla pa na, basta nasod, basta bisan isla basta na magpuyo. So okay, si mapawong niya akong lapel ba akong ibantayan. Okay, utaki ba si tagyaw niya wala di sounds, wala tingog. Okay, mao na to, pagatigumon ang tanang nasod ug pagalainon niya sila usa gikan sa usa, ingon sa usa ka magbalantay nga magabulag sa iyang mga karniro gikan sa mga kanding. So sa natural nga pamaagi mga igsoon, ang usa ka pastol or magbalantay sa iyang mga kahayupan, iyan ning ilain kining kanding ug karniro mga igsoon. Dili niya iipon sa usa ka hawla, duna ni siya kanabitong muna to separation. Kay mao ni siya ang kanang timailhan sa kanang usa ka pinili o dili pinili mga igsoon, or usa ka iya sa Dios o dili iya sa Dios. Matud pa kung atong sabton ang mga kuan nini, mga hulagway sa mga wali atong madungog permi sa atong simbahan, atong mga pastor madungog nato nga kining kanding mao ni siya ang dito sa wala nga bahin, diin kining kanding nagrepresentar ni siya sa mga tawo nga dili Dios nun or mga tawo nga laglagunon. Kini mga kanding ug kini mga karniro katipuhan ni siya usa ka panon, usa ka individual diin kanang iya sa Dios mga igsoon. So verse 33, ug iyang ibutang ang karniro sa iyang tuo. So mao na ni apan ang mga kanding sa wala. So katipuhan nga mao gito ang wala katipuhan sa mga laglagonon mga igsoon, ug kining tuo katipuhan sa mga iya sa Dios mga igsoon. So ang kining next. Okay, mao na ni siya ang trono, atong klarohon ang trono bot pasabot ani niya means authority o glory or himaya sa Bisaya, ang iyang kagahom, ang iyang kataas, ang iyang pagka-Dios mo ni siya, and ang iyang sovereignty. So bot pasabot sovereign, bot pasabot tanan, walay panghitabo sa kalibutan na dili niya sovereign. So bot pasabot mo ni siya sovereign. Mo ni patapos sa throne, dili throne mga igsoon nga sama ani parihanang niyo makita trono nga lingkuranan nga naglingkod. Although kini siya sa kanang harianon nga mga kanang lugar sama sa palasyo, kining gitawag gyapon ni siya trono. Maingon na nang when someone said, okay, lingkod na sa imong trono,
Okay, mo ni siya nga trono lingkuranan, pero diri nga bahin mga igsoon kining gisgutan diri means mo ni siya authority, glory and sovereignty. So di nato kalimtan, pwede ra mahimong trono siya bisag wala siya gitawag og lingkuranan mga igsoon sama ani. So mo na nga pag moingon pud ang Bible nga siya nagalingkod sa trono sa tuo sa amahan. Nagalingkod sa trono sa tuo sa amahan. So dili siya literal gid nga tuo mga igsoon, dili siya sa literal ng tuo nga bahin naglingkod sa trono sa amahan. So symbol mo na sa mga igsoon sama po sa atong nisgot karon. Okay, next. Sa usa ka judge mga igsoon, natural gina siya, automatic dunay usa ka attorney. Ang kini pong attorney mga igsoon, ang papel ani niya iyang i-defend ang katong kuan, ang katong gi-judge or katong under judgment. Okay. Mo ni siya ang kinini ang responsible sa, of course, pag tanan nga mga kalihukan aron tanan ng mga possible actions aron iyang ma-defend ang kinini ang iyahang si tawag ani kanang iyahang client. So ingon ana ang kini pong judge siyang mo hukom, ang kining attorney siya mo assist sa balaod ug asay eksakto o dili. Iyag yung pamatud-an pinasikad sa balaod nga katong iyang defend nga client dili gid sad-an. So inana ang kinini ang kuan papel sa attorney. In short, kung dunay judge dunay attorney, di man pud mahimo sa usa ka kuan mga igsoon no, sa usa ka si tawag gani kanang kalimot ko pangani blanco mo ko kanang iyahang dinis mismo sa ilahang kuan ba, ilang proseso sa ilahang pagliti sa kaso. So di pud mahimo pug judge lang wala attorney. So automatic kina siya bisag asa ta nga tibok, bisag asa nga sulok sa kalibutan, automatic na when there is judge there is attorney mga igsoon. So unsa may relevance ani sa atong espirituhanon mga igsoon, ako ning na singit dring attorney tungod kay dako kini siya kabahin isip kita nga sumusunod ni Kristo. So ato kining next ato kining klarohon mga igsoon, there is pinadayag 3:21 ingon diri kaniya nga makadaog kini mga igsoon, take note kuan kini siya bugat kining information, wala ni kanhi tuki nato apan ato ning hibaloon karon pinagig tabang sa Ginoo. Kaniya nga makadaog itugot ko nga mulingkod uban kanako sa akong trono. Tiaw mo mga igsoon no, si Jesus Christ mga igsoon atong balikon, siya usa ka judge, siya mulingkod sa iyang trono. Okay, klaro sa verse nakabutang kung si kinsa kuno ang makadaog. Okay, makadaog sa unsa man, kinsa may giinaan nga makadaog kita mga igsoon nga tumutuo ni Kristo. Okay, makadaog sa unsa man, dinhi man gud sa ibabaw sa kalibutan mga igsoon daghan og mga challenges. Isip usa ka Kristohanon dayag naman sa atong salabutan nga dunagi require Jesus Christ atong mabasa sa kalimot na ko verse atong kuan na sunod barikap tana. Ingon si Jesus Christ, I know familiar ni ninyo. Ingon siya, kung usa ka Kristohanon or sumusunod ni Jesus Christ, unang-una kalimtan ang atong kaugalingon or forget yourself, kalimtan atong kaugalingon mauna, and then take up your cross and follow me. Matud pa ni Jesucristo. Tulo ka proseso o duha ka proseso usa ta makasunod niya. Una-una kalimtan nato atong kaugalingon. Ang kini atong kaugalingon mangod mga igsoon, there are some instances nga dagantag wants sa atong mga kaugalingon mga igsoon, daganta og mga kanang gusto. Unya dili mapunta ng gusto na to wants. So diha pa lang daano dako kina makigbugno sa atong kinabuhi. Kay mutuod jud ko kasabihan nga ang pinaka number 1 gyud nga kontra ginato mga igsoon, dili ang ubang tao, dili ni bisan kinsa, kun dili ang atong kaugalingon. Kay ngano ang kana magud atong nakita sa palibot, igo na sila mo offer nimo. Even Satan, even the evil spirit, even the bad influence around this world, igor na sila mo offer nimo og mga negative, o igor na sila mo offer nimo mga kasaypanan apan ang atong yung final gyud nga battle naa sa atong kaugalingon. So ang kontra gyud
natural gid nga kuan atong kaugalingon sa muni nga kaniya nga makadaog sa tanang problema, lakip na ana. Siyempre, pinakabugat kinatong problema mga igsoon kung ang balatian moabot sa atong kinabuhi. Balatian sa nakalain-laing mga pagsulay. Balati labi nagsakit bitaw sa atong tawhanon nga sakit sa atong kanang lawas nun bitaw kay atong lawas badunot man ginilaw sakit nga dili na kumbaga tan-aw nimo murag wala katapusan lang gid karon. So ingon ana mga igsoon, kaniya nga makadaog itugot ko nga mulingkod sa akong trono. Mga igsoon, unsa man na si Jesus Christ, He is judge. Kung nagalingkod ta siyang trono, of course, we judge also. Di ba inana man na mga igsoon? I know, daghay maingon nga, brother, imposible kayo na. Di man na biblical. So atong tanaw, no, dili ba biblical ni siya, atong subayon diri. Sumpay, ingon si Jesus Christ diri, maingon nga ako, usab nakadaog, og milingkod uban sa akong amahan sa iyang trono. Okay? So sama nga si Jesus, nakadaog. Okay, nakadaog si Jesus sa tanang pagsulay, nakadaog si Jesus sa tanang mga temptation, nakadaog si Jesus sa tanang mga kasakit, sa tanang mga pigbiay niya, sa tanang naglutos niya, sa tanang gusto mo patay niya, nakadaog si Jesucristo. Ingon man usab kita, ingon ana mga igsoon. O tungod niini si Jesucristo milingkod uban sa iyang amahan sa iyang trono. So as what I have said mga igsoon, trono dili sa literal nga trono nga bangko nga naglingkod, kundi trono means sovereign and authority and glory. Sabot pasabot mo na siya. Kagahom, kataas-taasan, sovereign. Okay. Sunod. Mao na siya sa tungod niini mga igsoon sa kinini ang kanang gi-offer ni Jesus Christ nga kung si kinsa ang makadaog, of course sa kanang susama pud sa judge nga naa sa kaso, naa sa kanang hukuman, kanang understood nga kining judge ug ang attorney maguban gini siya panahon sa kanang judgment mga igsoon. So okay, padayon ta. By the way, mo ni siya no, naglibog na inong ko nila. During judgment, there is a judge and the attorney. Of course, wala may attorney nakabutang sa verse na mga exam. Kasi maingon mo nga, ay dili man na biblical gingon ni brother, kaya wala may attorney nakabutang. No. Ako lang gitipo ang panghitabo sa kanang natural type ngadto sa spiritual type. Kaya di sa natural type, sa kalibutan nun, doon nagi attorney. And the attorney, usa na siya kanang ka-position diin, iyang gi-assist niya ang proseso sa kaso o ang final nga paghukom mao ang judge. Okay, unsa may punto ani atong padayon aron masabtan natong maayo. Unang-una, daghan gid ang moingon nga imposible kana brother tungod kay kuan man god kana ni ang ingon man god ang Biblia nga kita hukman gid human mamatay. Yes, tinuod na. Hukman ta. Tanan gid nga mga individual brother tibok kalibutan hukman ta at tubangan sa Dios. Si tulong gid atong mga nabuhat maayo og dili. Yes, tinuod na mga igsoon. Mao bitaw ni akong basahon ron. Okay. Ato sa ning himayon ng mga igsoon, ngano ni siya, ngano nahimo man tang kanang susama sa usa ka attorney. Nganong inana ang atong situation sa tanang mga magtutuo ni Jesucristo, tanan nga makadaog nganong inana man ta kay klaro magud kaayo gud pod nagabutang dito sa Revelation 3:21. So ato ning itakdo kay ang matag bersikulo mga igsoon, I believe dili ni siya magkontrahay sa usag-usa. Okay, padayon ta sa taga Roma o Romans 3:23 ingon riya kay ang tanan nakasala. Atong timan-an mga igsoon, mapabata way buot bisan pag naasabakan sa inahan, tanan nakasala na daan bisan pa mahimugso ang bataa. Tungod sa atong mga kaluluhan hantod sa atong pinakaunang ginikanan si Adan ug si Eva nga nakasala. So tungod niini tanan nga mga gianak sa babae nakasala usab. Okay? Kaya ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Tungod niini na senaryo, nakabsan ta sa tanang mga nakabsan ta og himaya sa Dios. Kumbaga, wala ta nakapasar sa requirement sa Dios. Mao na to, nakasala ta tanan. Sa wala pa ta gipanganak sa kalibutan, wala pa ta gipahimugso, gibuntis pa lang ta sa itong mama, wala pa tay buot, wala pa tay nauna-hunaan nga maayo o dautan. Automatic ang sala naka built in na sa ato ang dugo.
nananas atuhang nature sa tuhang pagkatao. Tungod ni ini nga sitwasyon ingon si Pablo dere sa Hebreo 9:27, ug ingon nga kita gikatudlo sa mga tao ang kamatayon sa makausa apan sa tapos niini ang paghukom. So mao ni giingon sa kadaghanan sa atong mga kaigsuonan nga kining atong kinabuhi tanan individual daw matud nila hukman, maatubang sa hukmanan. In English, King James Version, judgment. Okay, so kung atong sabton, the reason ingon si Pablo niini nga ang tanan pagahukman, awa man giingon tanan riya basta ingon din mga tao. O giingon riya tibok tao, basta understood tibok tao man gini siya kay tanan makasasala man. So ang point din ni Pablo nganong ingon siya niini tungod kay mao lagi to ang tanan nakabsan sa himaya sa Dios. Okay, mao nga kanang muatubang kita sa hukmanan. So giung sa man ni siya pagkaunsaa nganong ingon si Pablo diri mo human sa kamatayon sa unod, maatubang ta sa hukmanan, sa judgment seat. And at the same time, niingon po si Jesus Christ dito sa Revelation chapter 3 verse 21 nga konsekensa ang kanang makadaog iyang tugutan nga makalingkod siyang trono. So, but pasabot kung atong tumanon to kung atong basihan tong giingon ni Jesus, which is mao magito ang kamatuoran, wala ta diha sa wala nga bahin o bisan dito sa tuo nga bahin na ta sa trono ni Jesus Christ. Pero kung ari po ka mag-base diri sa Hebrews 9:27, maingon nga kita ana usab sa bahin sa wala or bahin sa tuo ba kaha. Kung luwas ka, ari kas tuo. Kung dili man ka luwas, ari kas wala. So naa ta nang duha. So unsa man gid ni siya mga igsoon? Kay ngano inani man gid siya mga igsoon, maghatag og senaryo mga igsoon, no? Aron klaro. Na ako story. Dunay usa ka okasyon mga igsoon nga birthday party. Makita antos picture diri ni mga bata, nay idara, nay kanang batanon, sagol diri mga igsoon, no? Makita antos picture. Akong gibuhatan gyud ako nig picture aron klaro, illustration ba. So ang story ingon ani nahitabo. Makita na to sa hulagway diri ang mga igsoon, daghan na mi attend sa birthday. Okay? Kita na to no, dili maihap, basta daghan kayo. Okay. Karon samtang kanang nahitabo ang maong selebrasyon, duna di ay kanang nakasulod nga mga daotang tawo mga igsoon. Daotang tawo nga lagmit mga duha o tulo. Kini sila mga tawhana dunay target nga patyon. So muna to no, pagsulod niya la diha sa party, wala sila kibaw nga ang usa sa mga killer na rada dias palibot day, usa silang bisita. Wat kibaw nga nung nakasulod siya diha basta kay ang senaryo sa istorya na ay nakasulod diha nga usa sa ilang bisita, lagmit dili na kayo nila suod siguro nga doon na di ay plano nga mupatay. Tungod din tunga sa ilang selebrasyon mga igsoon, inani nahitabo. Makita ninyo sa picture mga igsoon, naay namatay mga igsoon. Grabing labihang mga dugo. Nagkalat sa mga lingkuranan, sa sawg. Daghan ang nang katuntan ng bisita. Nangaabwag, nanglakaw. So, tungod din siyempre doon ay patay. Makita ito sa picture mga igsoon. Naay namatay mga igsoon. Kung naay namatay, naay naghilak. Or naay killer. Naay namatay, naay killer. Kini nga killer mga igsoon, actually siya mo'y sadan. Siya mo'y sadan mga igsoon. Siya mo'y sadan. Apan lagi ko may wa magin nakakita niya ang mahitabo ingon ning amahan sa namatyan. Sige, kontak sa mga pulis. Imbestigahin ninyo ang kaso. Lukpan ninyo tibok balay unsay nahitabo sa mga kanang sa mga tanang bisita. Imbestigahan ninyo, imbestigari. Nya mao ni nag-imbestiga ang mga pulis, and then suddenly na ay miduol nga magtiay. Of course, wait akong extension na advance libong way. Okay. Kini gayon na mga igsoon, katong amahan sa namatyan ning request ni siya og pulis nga mag-imbestiga
And then niingon siya, tanang mga bisita way mahabilin, tanang mga bisita imbestigarin ninyo, dadaan ninyo sa judgment. Di ba nakuha ninyo yung senaryo, no? Dili tanan sadan, pero tanan gidala sa hukmanan. Kay imbestigahan man mga igsoon, imbestigahan man. Bisan mga bata siguro pa may buot na mga bata ang gagmay, wa siguro nailabot ang kanala mga kuan ba, mga undang, mga nagundan og buot siguro edad og 15 pataas, 15 anyos pataas na naman ay buot. Tanang mga bisita way mahabilin, imbestigarin ninyo, dadaan ninyo sa hukmanan. Atong tan-awon sukit-sukito na tog maayo, kinsa gi nagpatay nila sa akong anak. Siyempre ikaw amahan, namatyan kag anak, maniguro gid ka nga masakpan ang nagpatay. Pero take note mga igsoon, dili tanan diha sadaan. So ang hitabo mga igsoon ingon ani, dunay magtiayon ni duol sa pulis. Pag duol karon sa pulis, niingon ang magtiayon, "Sir, nakailamon ko na ng kanang usa sa ilang bisita, kanang pamilyaha sir, kanang wala na kanang inosente na sila, wala na sila labot sa kanang, ayon na lang sila gi-appeal sa investigation, ayon na sila dada sa judgment." Okay, iningon ng pulis, sige, tungod kay nin-testify man ka nga inosente sila, kunya ikaw suod man pug ka sa pamilya sa kanini ang namatyan, di lang kay appeal sa kuan, di lang kay appeal sa kanini ang paglitis sa kaso, judgment. So unsa may connection ani mga igsoon sa dihang okay, ang kini niyang kining mga tao nga wala nagtestify, walay testigo nila, walay ni apilar nila, walay niluwas nila, walay ni claim nila mga igsoon, walay ning tubag nila mga igsoon, walay ning ila nila nga sila inosente, automatic sila adto sa hukmanan mga igsoon. Pero take note mga igsoon, ang killer usa ra ka buok dito sa picture ganina. Maybe nalay kasabwat usa o duha, pero ang killer o ang sadaan butang talang tulo ka tawo. Kay may kauban na usahay ka ng mga inana ba na gini mga kaalyado. Karon mga igsoon, makita nto sa kuandri kini ang si tawagan ni kining illustration na to. Kini mga tawhana ni atubang sa hukmanan mga igsoon, pero dili sila tanan sadaan, pero ni atubang sila sa hukmanan. Unsa may nahitabo? Ang gadtong individual nga wala mo apilar diha sa hukmanan, kita to mga igsoon, katipuhan to, dunay niluwas na to, kinsa man kana. Kita ni screen mga igsoon, si Kristo ni apilar sa to niingon si Kristo mga igsoon, what na sila ilabot, ay na sila apila sa judgment, kay nailalo man sila sa akong dugo. Ngano inyo man apil-apilon sa judgment? Ang appeal judgment katong wala mo tuo ni Kristo. Awa ingon si Kristo, ingon ang kuan ria. Ingon si Kristo ria. Kristo nagingon ni sa Juan 5:24. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, siya nga nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagapadala kanako, may kinabuhi nga walay katapusan. Take note, usay sumpay, og dili pagahukman sa silot. Karon mga igsoon, muagi pa ba day kag hukmanan mga igsoon? Kung doon na may apilar nimo, kung doon na may claim nimo, katong testigo nga magtiayon ning ingon na sila, sir, wala na sila labot sir, ayaw na sila apila sa hukmanan sir. So nakaipsot, wala sila labot. So sama sa panghitabo nga si Kristo sa dihang ninaog sa kalibutan, nagpakamatay sa krus, ni apilar sa ato, tuo mo na ako, kaya ako nagpakamatay kaninyo, aron dili na kamo mahiagom sa o di na kamo moagi og hukmanan. Ingon diri og dili na pagahukman sa silot. So dili na ta moagi og silot. Unsa pa may purpose anang judgment kun di na kaapilon sa silot? Sama nga kunwari ang kadtong dili sadaan nga dunay ning testify nila, katong magtiayon nga babae lalaki, ingon nga sir ay nila sa apila og kanang paglitis sa kaso or at nila sila paapila sa
kaso kay wala na sila dili na sa sadaan. Mingaw ng pulis, sige. Kanang dili man na sila sadaan pero ako gyapon silang apilon sa pagliti sa kaso. Wala na purpose oy. Na may claim, wala na. Diri po sa verse mga igsoon, klaro kayo ang gikuan diri gisulti diri nga kuan gid siya. Tanan nga gatuon ni Hesukristo dili na paghahukman sa silot. Apan niagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Pagkamatay ni Hesukristo mga igsoon, ang kadtong tanan nga mituon niya, automatic sila ang naigo ni adto nga verse kadtong giingon didto nga Revelation 3:21, sila nga makadaog itugot niya ni Hesukristo nga mulingkod sa iyang trono mga igsoon. See? Mas may itong buhaton sa trono ni Jesus Christ mga igsoon, magunsa man ngadto. Wala ta nahimutang sa wala o sa tuo. Wala ta nahimutang sa kanding, wala po ta nahimutang sa karnero. Naata sa trono ni Hesukristo mga igsoon. Inana ka taas ang glory or ang himaya nga i-share ni Lord Jesus Christ sa ato ang nagatuon niya. So mao nga kita, we are free. Sukad nga si Jesus Christ nagpakamatay sa Kalbaryo sa krus, sukad nga si Jesus Christ miapilar sa atoa, niingon sa atoa, wala na sila isala, sir. Ako na silang gitubos. Ayaw na silang apila sa judgment, sir. Ayaw na silang paapila diha. Luwas na sila. Ako na silang palingkuron sa akong trono. Ang akong trono, ilahang trono. Usara ang among trono. Share mi ang trono, ingon si Jesus Christ. So, nakita niyo sulagway sa picture, sa illustration to mga igsoon. Ingon na ta, nabadbad ang kadina, naputol. Wala din lang ta bandage, din na ta niya lalo man ang kagahuma. Muna nga, diya sa judgment mga igsoon, automatic, the judge and the attorney, in natural type, sa kalibutan, there is a judge, there's attorney. So, they are in one throne. They are holding the laws. Siya ang judge mo'y maghukom. Ang attorney mo'y may imbestiga. Okay. Next verse. Sumpay, ingon si Jesus Christ gihapon diri. Siya nga mosalig kaniya. Okay. Dili paghahukman sa silot. Okay, gibalik gid diri ang istorya no. Apan siya nga dili motuo gihukman na sa silot. So, mao na siya mga igsoon nga kadtong nag-reject sa mensahe mga igsoon. Mao kadto ang moapilar sa judgment. Ang kadtong naa sa wala nga ba tuo nga bahin, automatic karnero man gyud to. And as we believe, sheep are those people who are saved, nga luwas. Grasya na lang po sa Ginoo. Maybe reject nila ang mensahe. Tungod sa ilang pag-reject sa mensahe, niapilar sila sa judgment. Tungod kay ilang magisalikway ang mensahe. Si Jesus Christ, maybe na sila false doctrine nga gituhuan anya tuo sila ganang ilang yung gibarugan ng false doctrine and then mauna niapilar sila sa judgment. Pag apilar karon sa judgment, gitaga grasya sa Ginoo, gidala sila sa tuo nga bahin, luwas gihapon. So ingon na sa mga igsoon, ang kadtong nituo sa mensahe, ang kadtong nag-hold gid sa kanang kamatuoran, mao to siya ang kadtong giluwas ni Jesus Christ. Iyang giapilar, iyang gikuha niya. Kumbaga, ayon na mag-apil diha, wa na maglabot ana. Ari kas trono nako. Ingon ana mga igsoon. And then basaho na to diri sa unang 1 Corinthians 6:2. Dugang suporta no, ingon si Pablo diri wala ba kamo mahibalo nga ang mga balaan kita na mga igsoon balaan mga believers nga ang mga balaan magahukom sa kalibutan. See, even Apostle Paul gi-confirm niya, ug kun ang kalibutan paghahukman ninyo or nato, dili ba kamo tako sa paghukom sa labing gagmay nga mga butang? Okay, nakita niyo rin mga igsoon no, isulting Pablo no. We will judge the world. How? How we can judge the world if there is Jesus Christ? Mo na to. Ang tubagan na mga igsoon naa sa Revelation chapter 3 verse 21. Matud pa dito, siya nga makadaog itugot ni Hesukristo nga mulingkod kita sa iyang trono mga igsoon. And then ingon pos Pablo diri kita nga mga balaan nga magsumusunod ni Kristo magahukom sa kalibutan mga igsoon. Paghahukman nato ang kalibutan mga igsoon. And that is true because His word is faithful. Dili bakak ang iyang pulong mga igsoon.
Ingon po diri sa Mateo 19:23-28 mga igsoon, mga dugang suporta na lang ni mga igsoon, no. Kining higayon na ang kaistorya ni Hesukristo ni ang iyang mga disipulo. Okay, atong unsa may shadow ani, unsa may kanang hulagway pud ni sa mga disipulo niya, mga 12 ka disciples ingon diri si Jesus Christ. Unya si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, sapagkat tinuod ako moingon nganha kaninyo nga ang usa ka adunahan nga tawo lisod nga makasulod sa gingharian sa langit. Okay, mao ni gideklara ni Jesus Christ. Ug usab nagaingon ako kaninyo nga labi pang sayon alang sa usa ka kamilyo ang paglusot sa buho sa dagom. Malisod gid dato makasud sa gingharian mga igsoon. Grabe. Kay sa usa ka adunahan nga tawo nga makasulod sa gingharian sa Dios. Okay, next. Sa pagkadungog niini sa iyang mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo nga nagaingon, nan kinsa man diay ang maluwas. Lagmit iyang mga tinun-an nahibong ba? Iyang huna-huna sila mga tinun-an. Lisuda ba diay makasulod na gingharian nimo, Lord? Kinsa ra man diay ang maluwas niini kung inana gid ka taas ang standard, taas gid kay kaayo na imuhang kuan, Lord. Imuhang requirement. Ingunahon sa ilang mga disciple, ingon siguro to silang unahon nga makapasarag hata ani. Nakuha na ko ilahang una ba mo ginana ilahang mindset man ang tana sila ba? Yung tana sila. Kinsa ra man diay maluwas, ingon Jesus pagtubag. Apan si Jesus mitan-aw kanila og miingon, ngadto kanila sa mga tao kini dili mahimo. Okay, mao na tuno ingon ng mga tao, imposible gid madluwas ta ani, kay grabe ka kuan ginato ani ka kuanan man gid ta nani kadadlaw ta masayop mao makasala. Ingon Jesus Christ, sa tao kini dili mahimo. Sakto gyud kay dili man maabot sa tong unahuna. Apan sa Dios ang tanang mga butang mahimo. So naon lang nato nga kun ang tao malisod pagsabot nganong maluwas man ta nga kita dili ta perfect, almost or every day doon na tayo sayop na buhat, doon na tayo sala na buhat, pero nga nung mahimong matang hingpit, actually wala mong may maluwas bisag usagan pero ingon ang pagtubag ni Jesus diri sa tao dili kini mahimo, dili gid nato mahimo bisan unsaon sa paning kamot. Apan sa Dios tanang mga butang mahimo. So tanang mga butang mahimo tungod kay ang mga imposible sama nato mga igsoon nga imposible nang maluwas gihimo gyapong posible ni Lord Jesus Christ nga maluwas pinagi sa pagtuo kaniya. Sumpay ingon diri Unya si Pedro mitubag og miingon ngadto kaniya, tan-awa kami mibiya tanan og misunod kanimo busa unsa may among mabatunan. Ingon ni Pedro mga igsoon, iya dinggi sukmatan si Jesus Christ. Ay kog ingna nga maglisod migsulod na imo gingharian nga nakita ba ani mo among mga pamilya gibiyaan na mo tanan kabtangan gibiyaan ni sunod na ba minimo nya unsa may among makuha na. Nakuha ninyo senaryo mga igsoon mo ring inana ba kay kisa bagay mo di mo kuyawan ana silang Pedro nahon na ting na ani nga sige tagsunod ni Hesukristo ani nya may impierno ra man di ta kalisod ba di sudlon anang kanaging harian giingon ni Jesus Christ usaon man di pagsulod. Mo na ni pag tubag ni Pedro ingon siya nga kami mibiya sa tanan og misunod kanimo. Gipanuktan niya si Jesus Christ ingon ni Pedro busa unsa may among mabatunan. Ang inana gibuhat ni Pedro tubag ni Jesus Christ diri mga igsoon, no? Gipakitaan si Pedro diri og unsa kataas ang ilahang mabatunan. Murag gisagpa si Pedro diri pagtubag ni Jesus Christ kay labihan di ay kadako gid ay sa kanang ihatag nga glory ni Lord sa ato. Ingon si Jesus Christ diri sa iyang mga disipulo ug si Jesus miingon ngadto kanila, sapagkat tinuod ako magaingon nganha kaninyo nga kamo nga misunod kanako, kamo sila na mga igsoon mga 12 ka disipulo sa kaliwatan pag-usab sa diha nga ang anak sa tao bulingkod sa trono sa iyang himaya, sa kaliwatan pag-usab sa atong henerasyon karon hantod matapos ang kalibutan, hantod mahitabo ang rapture, hantod si Hesukristo bulingkod sa iyang trono, throne of judgment. Okay, okay, sa diha nga ang anak sa tao mulingkod sa trono sa iyang himaya, kamo usab ingon si Jesus Christ, kamo usab mulingkod sa napulo og duha ka mga trono, laliman ka mga igsoon. Ang 12 ka apostoles mga igsoon na apoy duha ka trono mga igsoon. Duha ka trono. 12 ka trono. 12 ka mga trono. Mga igsoon, kita karon nga mga igsoon
aside sa 12 ka apostoles, doon na po tayo mga trono mga igsoon. Wala ta nahimutang sa wala o sa tuo, wala ta nahimutang sa kanding o sa karnero, apan naata sa trono ni Ginoong Hesus mga igsoon. Ayaw mo kalibog niya ana nga saad, i-claim ka na nga saad mga igsoon. Dili ka na bakak kay ang Dios matinud-anon siyang saad mga igsoon. Klaro kang gibot nagi suwat ba mga igsoon siyang bersikulo mga igsoon. Bisan ganing iya mga 12 ka apostoles gisaran niya 12 ka trono. Kita pod mga igsoon gisaran pud niya. Ingon si Jesus, balikon ako, siya nga makadaog, itugot ko nga mulingkod sa akong trono. Daliman ka na mga igsoon. Unsa ka taas nga opportunity mga igsoon? Okay, tiwason nitong basa. Kamu usab nga mulingkod sa 12 ka mga trono, magahukom sa 12 ka mga banay sa Israel, magahukom sila mga igsoon. Sa mga kita magahukom usab sa mga Gentile nations. Wala na giingon diri ang kita magahugom sa Gentile nations mga igsoon, no? Pero understood na magud na sa Revelation. By Revelation na lang na sa mga igsoon, pero diri gud sa mention diri ang 12 ka apostoles kuno mulingkod sa 12 ka trono, unya ilang paggahukman ang 12 ka banay sa Israel. Kinsa man ni sila? Maingon kanitag duha naman 12 12 na siya. Mayroon nga nitag 12 ka banay sa 12 tribes of Israel mga igsoon. Mayroon nga nitag 12 tribes of Israel. Mauna sila ang tanang mga Hudyo. Tanan mga Hudyo. Gikan sa Old Testament ngadto sa New Testament, tanang mga Hudyo ang muhukom ana. Ang attorney, ang mulitis. Way lain. Ang 12 ka apostoles. Ug ang judge, way lain, si Jesus Christ. Katipuhan po na ito karon kinsa may hukman na ito. Ato hukman mga igsoon kini. By the way, mo ni siya ang 12 tribes of Israel mga igsoon, no? Basahon ako. Kining 12 tribes of Israel, mo ni sila ang mga kuan. Mo ni sila ang mga anak ni Jacob. Basa mo na si makita man nato diri Manase, Naptali, Isakar, Ephraim, Benjamin, Simeon, Asher, Zebulon, Gad, Dan, Reuben, Judah. And then ang kini pong kuan kini siyang mapa mga igsoon, mo ni siya ang Gentile nations. Who is Gentiles? Gentile nations, tanang mga nations tibok kalibutan way labot Israel. Muna pagahukman na ito mga igsoon, di lalim. Inana ang atong katungdanan mga igsoon. Sama sa gingon ni Pablo, we will judge the world. Sama sa gingon ni Jesus Christ, ang iyang mga 12 ka apostoles, doon na po'y 12 ka trono. Likewise kita. So nga atong conclusion ini mga igsoon, kita karon nga sumusunod ni Kristo. Ginatawag taog bride of Jesus Christ, nga anak sa Dios. Mga igsoon, ayan yung libugan yung mga kaugalingon mga igsoon. Kini nga opportunity gihatag ni Jesus Christ gipakita sa tuwa karon para mahibalo kita unsa ka labing importante ang iyang pagtawag kanato. Nga dili kay pagtawag nga unsa-unsa lang mga igsoon. Ang iyang pagtawag kanato mga igsoon, labing halangdon ug labing balaan mga igsoon. Kita palingkuron siyang trono. Kung di sa magalingkod si Hesukristo, ato po ta maglingkod mga igsoon. Karon nasuta na nato mga igsoon nga wala kita nahimutang sa tuo o sa wala. Wala ta nahimutang sa kanding o sa karniro man. Apan anata siyang trono mga igsoon. Judging the world mga igsoon, sama siyang apostoles mga igsoon. Pagkanindot sa saan ni Ginoong Hesus mga igsoon. Manghinaot kog dako mga igsoon. Kadto na mo'y nagkatunanan ni mga igsoon. Usa kini sa pagdasig sa atong matag usa. Nining kalibutan na makasinati kitag mga kasakit. Apan ligunon nato atong mga kaugalingon kay gidaog na ni Ginoong Hesus ang kalibutan. Mga kita karon mga igsoon, kita mapawala sa paglaom. Kita mapawala sa paglaom sa tanang mga pagsulay sa kinabuhi. Tanang maabot sa kinabuhi nga mga challenges, tanang mga sirkumstansya atong pasalamatan.
Bisan pa man sa mga ginagmay na itong mga balatian sa panlawas, ito kining yampo. If God will let us live long years, obligado siya mong ayo sa tanang balatian na to. So mga igsoon, manghinaot kong dako nga dili ta mohunong sa pagdasig sa matag usa. Dili na to hunongon ang panagtigom usa kinis pag kuha na to sa atong kalag, pagpakaon. Ang may lain makadasig dato mga igsoon, ang isip magtutuo ra man nato. So karong adlaw, karong kabuntagon or kahaponon man gani sa mong orasan na minaw karon, mo lang ni siya mensahe nga atong ika-impart ni Lord sa ato karon isip pa nagdasig mga igsoon. Kung doon na mo'y mga dugang pangutana mga igsoon nga anyong gikalibgan, maybe sa next nga video record na ako, next na post na ako ni siyang i-explain nga ako ni siyang i-appeal diri as discussion mga igsoon. So I hope nga na-bless na tanan. Daghang salamat. So salamat sa tanan. God bless. Hantod sa sunod na pod nga post na ko, and then see you. Thank you.